vlog ko. Right? Shy type siya, guys. Hindi pala nakapin. Ay, nakapindot pala. Bye! Mag-hello ko. Then, in the middle of the discussion, Enroll na po kami. 1, 2, 3, yayakapin! Jump shot! 1, 2, 3! Ito nga po pala yung mga danas. Hi. Hindi ko complete! Ay, totoo ba yan? Oo nga. Teka lang. Parang bata mo! Yung tenga mo! Ano yung tenga mo? Maiyak na. Sa business student, na anak ng CEO. Kunwari, tahimik ka. Pag yung mga ganun, tango-tango lang. Hello, can I ask a scan copy of your COR? A day in the life. Tawa na. Community sa bigay. Okay, mayroong walk-in accompanying classical conditioning. Ready na sa mga bata. that instruction. No, kasi baka hindi na nagpipil. Halimbawa, for advanced learner. Wow. Sinong mapala? I can show you the world. Guys, so nagkakagulo-gulo yung sila. Anong ginagawa ng isa? Tutulog. Feeling ni Franz, feeling may ambag dun. May pagpupulong na ay, eto guys, yung gagawin natin sa pag nag-edit tayo, pag sa, like, document, dun 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 dun. When you skip to the good part, 7 minutes na. Mamamatay na yung cellphone. Got the grade of 98. Guys, nagliligawan sila. Aww. My new ship. Jinvi. May nararamdaman ko. Wait na, ito muna. Medyo Jessica.
Ito nakakain.